počelo krajem 19. veka, u jednoj maloj radionici u nemačkom gradu Menheimu. Tamo je Karl Benz 1886. godine stvorio čudo koje će zauvek promeniti svet. Prvi automobil na motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Njegova supruga Berta, o kojoj smo već govorili u priči o Mercedesu, svojim putovanjem dokazala je da automobil nije samo izum, već i prevoz budućnosti. Vrlo brzo Francuzi i Italijani priključili su se ovom tehnološkom talasu. Peugeot, Renault i Fiat počeli su da proizvode sopstvene automobile, dok su Daimler i Maybach u Nemačkoj razvijali nove motore. Automobil je u tim prvim godinama bio luksuz, igračka za bogate. A onda, s druge strane Atlantika, dogodila se prava revolucija. Henry Ford je 1908. godine predstavio Ford Model T. Nije to bio prvi automobil u Americi, ali jeste bio prvi koji je mogao da priušti običan čovek. Zahvaljujući montažnoj traci i serijskoj proizvodnji, Model T postao je vozilo koje je pokrenulo Ameriku i zauvek promenilo industriju. Između dva svetska rata, automobili su počeli da dobijaju oblik kakav prepoznajemo i danas. Mercedes-Benz nastao je 1926. godine spajanjem dve nemačke fabrike. Citroen je u Francuskoj uveo pogon na prednje točkove, a u Nemačkoj je osnovan Volkswagen, narodna fabrika, iz koje će kasnije izaći legendarna buba. Posle Drugog svetskog rata, putevi sveta bili su spremni da prihvate automobile u milionima. U Americi su zavladali veliki, moćni modeli i prvi muscle cars. U Evropi se tražila praktičnost i ekonomičnost, a u Japanu su, gotovo neprimetno, stasavale fabrike koje će kasnije osvojiti ceo svet. Toyota, Honda i Nissan. Njihovi automobili bili su mali, štedljivi i neverovatno pouzdani. I tu počinju legendarne epizode automobilske istorije. Volkswagen Buba, auto koji je preživeo sve. Rođena pre rata, ali je tek posle njega postala svetski fenomen. Bila je simbol jednostavnosti i slobode, omiljena u hipi pokretu 60-ih i jedan od najprodavanijih automobila svih vremena. Ford Mustang, kada je predstavljen 1964. godine, izazvao je pravu senzaciju. Samo prvog dana naručeno je 22.000 primeraka. Mustang je ušao u filmove, muziku i srca ljudi, postavši simbol američkog sna i života na otvorenom putu. Mini Cooper, mali Britanac, koji je pokazao da i skroman automobil može postati legenda. Njegova okretnost i pametan dizajn doneli su mu pobede na Monte Carlo reliju protiv mnogo snažnijih rivala. Mini je postao dokaz da veličina nije presudna, već duh i ideja. A tu je i Toyota Corolla, nenametljiva, tiha, ali uporna. Od svog predstavljanja 1966. godine, Corolla je osvojila svet jednostavnošću i pouzdanošću. Do danas je prodato preko 50 miliona primeraka, što je čini najprodavanijim automobilom svih vremena. Kako su decenije prolazile, automobili su postajali mnogo više od pukog prevoznog sredstva. Oni su postali simboli kulture, slobode i identiteta. Svaka zemlja dala je svoje legende, a putevi sveta pretvorili su se u beskrajnu priču na 4 točka. I onda, posle više od jednog veka razvoja, stigli smo do novog poglavlja. Svet je počeo da traži održivije rešenja, a fabrike su krenule u potragu za drugačijim tehnologijama. I došlo je vreme električnih i hibridnih automobila. Ali to je već priča za neki drugi put. A dotle, ukoliko ste zadovoljni pričom, molim za jedan like. Ukoliko imate volju, možete i zapratiti kanal.
A ako imate neki komentar ili neki predlog, pišite u komentarima. Hvala!